ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज भिडियो रे आमे जानिबा 5 तारिख दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो कि ए दिन आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो। ता सहित जदि कहिबा केउ केउ क्षेत्र रे आपणको फायदा मिलिबो, केउ सब जिनिस रे आपणको सावधानियता अवलंबन करबा को पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, कैरियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानकु कहिबु। आउ वीडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय मध्ये कहिबु जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपण मानकु रिक्वेस्ट, जदि आपण आम चैनल रे नुआ करि आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे सह नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनको मिलिबो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई विशेष भाबरे जदि कहिबा आजिर दिन तो सबुठारु प्रथमे आमे जानिबा कि कोन आजि आपणक पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि आमे विशेष भाबरे कहिबु आजि धन अचल संपत्ति इत्यादि को नेकी स्थिति आपणकर काफी अनुकूल भरा रहिबा पई जाउछि। जदि आपण चाकरी करूछंती तो चाकरी रे आपणको उन्नतिर भल अवसर मध्ये ए दिन रे प्राप्त हेबो। या सहित जदि आमे विशेष भाबरे कहबू ए समय रे आपणको निवेशर नजरिया आपणे मध्ये पारिबे एवं निवेश रे आर्थिक स्थिति को आपण आहुरी अधिक मजबूत बनै पारे सफल नजर मध्ये आसीबे। ता सहित जदि कहिबा निजर माता पितांको सह संबंध को आपण आहुरी अधिक सुधारिबा पई ट्राई करंतु। एहा द्वारा ना केवल आपणको भाग्यर साथ मिलिबो एवं आपणकर जीवन रे बहुत अधिक लाभ मध्ये प्राप्त हेबो। कैरियर बहुत ऊपर को जीवार संभावना मध्ये आपणक पई बनु अछि। जदि आपण चाकरी परिवर्तन करबा को चाहुचंती तो सेथिरे मध्ये आपणको अवश्य ही सफलता प्राप्त हेबो। फ्रेंड्स एहा सहित ए दिन रे आपणको आपणक मित्रंकर सहयोग प्राप्त हेबो, जहा आपणको सकारात्मक भावनार सह आगो को बढ़ेबा पई काफी प्रोत्साहित करिबो। आपणको आपणकर कार्य क्षेत्र रे केते सारा कार्य पई अधिक अनुकूलता मध्ये विशेष भाबरे अनुभव हेबो। ए दिन आर्थिक दृष्टिकोण रु आपणक पई बहुत ही भल टाइम रहबो, कारण एहा द्वारा आपण कोनोसी नुआ वाहन मध्ये किनि पारंती। ता सहित जदि कहबा ए दिन रे आपण कोनोसी पार्टी रे शामिल होई पारंती अथवा परिवार किंबा मित्रंक सह कुआडे डिनर बा लंच रे जिबार आपणकर प्लानिंग मध्ये बनी पारे। कला क्षेत्र रे जड़ित व्यक्ति विशेषक पई समय बहुत ही भल रहिबो। ता सहित जेउ माने आध्यात्मिक क्षेत्र रे रहिचंती सेमानंको मध्ये बहुत भल परिणाम प्राप्त हेबो, जहा द्वारा आपणकर मन बहुत ही प्रसन्न रहइबो। एहा सहित जदि कहिबा ए समय रे आपण आपणकर कार्य रे शुभ फल प्राप्त करिवे एवं आपणकर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपणकर कार्य को खुशी प्राप्ति हेबो। आपणक कैरियर रे लाभ मिलिबो एवं जदि आपण मनरु परिश्रम करूछंती तो सफलता पाइबा पई एवं पदोन्नति पई आपणको केही भी अटकेई पारिबे नाही। आसंतु जानिबा आपणक पई कोन नेगेटिव रहइबो। जदि कहिबा ए समय रे कोनोसी लोकंकर निज ससुर घर पक्ष लोकंक ठारे झगड़ा मध्ये होई पारे अथवा आपणकर जीवन साथींक द्वारा निज घरे पक्ष नेबा द्वारा आपण दुई जनक भितरे मनांतर मतांतर स्थिति आसी पारे। सेथि पई आपण क्रोध उपरे नियंत्रण एवं बाणी रे संयमता रक्षा करंतु, अन्यथा विवाद रे पड़ी पारंती, तेणु टिके सावधान रहंतु। ए कथार आपनको अवश्य ध्यान रखिबार अछि कि अत्यधिक आत्मविश्वास रे पड़ी कि कौनसी भी भूल निर्णय आपण आदु नियंतु नाही एवं निजर अधीनस्थ कर्मचारी को कौनसी प्रकारर कष्ट आपण दियंतु नाही, अन्यथा स्थिति आपणकर विपरीत मध्य होई पारे। हेतिपई आपण रेडी होई जांतु एवं संभावना को सतरे बदलैबा पई आपण चेष्टा मध्य करंतु, कारण एबेर टाइम आपणक पई परिश्रम करिबार समय अटे। सेथिपई आपण निहाती भाबरे परिश्रम करंतु, निज दायित्वर मूल को बुझिबा पई आपण ट्राई मध्य करंतु। ता सहित एथिपई आपणको आपणक परिवारर कौनसी अनुभवी व्यक्तिंकर परामर्श नेबार विशेष भाबरे आवश्यकता रहिछि। केते सारा कथा को नै आपण चिंतित मध्य होई पारंती, जहा द्वारा शारीरिक तथा मानसिक रूप रे आपण अस्वस्थ मध्य अनुभव करिवे। परिवार सदस्यंक सहित आपणकर मनांतर मतांतर मध्य होई पारे। सकारात्मक भावना एवं आत्मविश्वास आपणक कार्य रे आपणको सफलता प्रदान करिवो।
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ କି ଆପଣ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପୁରା ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଶୋଧନକୁ ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ହିଁ ଚାଲିବେ ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କାବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଗଭୀରତା ଦେଖାଦେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରୁରତ ରହିଛି କି ବାସ୍ ଆପଣ ନିଜର ଆଖି କାନକୁ ଖୋଲିକି ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମନର ଅନୁକୂଳରେ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକା ମିଶିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମନର କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତଥା କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ବି ନିଜର କଥାକୁ ଆପଣ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସଦ୍ଭାବ, ରୋମାନ୍ସ ଆଦିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମାବେଶ ହେବ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ବହୁତ ହି ଉତ୍ତମ ଭରା ଦିନ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତା ସହିତ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭରପୁର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ପୂରଣ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ବିଜନେସରେ ବହୁତ ଭଲ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଯଦି କହିବା ଉନ୍ନତିର ଭଲ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଭଲ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ। ତା ସହିତ ବାହାର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନ ମିଲାଜୁଲା ରହିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ବନେଇବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ମିଲାଜୁଲା ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବେମାରୀରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବେମାରୀରୁ ବାହାରିବାର ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେ ବେମାରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାରତା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସୁଧୁରି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ତ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭ ଆଉ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।